अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए SPG बिन लादन मक्का हरम शरीफ प्रोजेक्ट के लिए फोरमैन डक्ट चाहिए। सैलरी 2500 से लेके 4000 सऊदी रियाल होगी, प्लस खाना होगा। फोरमैन हेल्पर चाहिए। सैलरी 2500 से लेके 4000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। फोरमैन इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सैलरी 2500 से लेके 4000 सऊदी रियाल प्लस खाना होगा। इनकी CV सिलेक्शन जारी है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 20 और 21 जुलाई को अल आजम मैन पावर सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। वीज़े के टोटल अखराजात 2,80,000 रुपये हैं। सऊदी अरब के लिए ट्रैवलर ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम प्लस ट्रिप होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेके 45 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। अल खाल्दी मैन पावर सर्विसेज ऑफिस नंबर 1 रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए 3CC कंपनी के लिए CH पाइपिंग चाहिए। सैलरी 1650 से लेके 1800 सऊदी रियाल होगी। CH फैब्रिकेशन चाहिए। सैलरी 1650 से लेके 1800 सऊदी रियाल होगी। CH वेल्डिंग चाहिए। सैलरी 1950 से लेके 2100 सऊदी रियाल होगी। CH हेड्रो टेस्टिंग चाहिए। सैलरी 1350 से लेके 1500 सऊदी रियाल होगी। CH स्टील इरेक्शन चाहिए। सैलरी 1350 से लेके 1500 सऊदी रियाल होगी। पाइप फैब्रिकेशन चाहिए। सैलरी 1350 से लेके 1500 सऊदी रियाल होगी। और PWHD टेक्नीशियन चाहिए। सैलरी 1500 से लेके 1700 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू रोजाना की बुनियाद पर जारी है। कुरैशी मैन पावर ब्यूरो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलेट रावलपिंडी। ये वीज़े अराक के लिए हैं। अराक के लिए चाइनीज कंपनी के लिए जनरल वर्कर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 450 है। इनकी सैलरी 400 से लेके $410 होगी, प्लस खाना होगा। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी और ये 1 साल का वीज़ा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 16 और 17 जुलाई को अर्चमान ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए जजीरा सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जिनकी सैलरी 115 बहरीनी दिनार प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए। कद 5 फुट और 7 इंच होना चाहिए। इनकी उम्र 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इनकी ड्यूटी 12 घंटे होगी। ये 2 साल का वीज़ा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 जुलाई को दारुल आयशा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए किन्जा कोला कंपनी के लिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 4000 से लेके 5000 सऊदी रियाल होगी। मशीन ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 3000 से लेके 3400 सऊदी रियाल होगी। इनकी ड्यूटी 8 घंटे होगी। ये 2 साल का वीज़ा है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 17 जुलाई को महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर बरी रोड रावलपिंडी और महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मुल्तान रोड लाहौर में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू की कोई फीस नहीं ली जाएगी। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी उम्र 22 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। बाइक राइडर की सैलरी 1000 प्लस 300, टोटल सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन प्लस बोनस होगा। इनका वीज़ा 2 साल का है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 18 जुलाई को मुगल असाको ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। फौरी वीज़ा फौरी रवानगी है। सऊदी अरब के लिए किन्जा कोला कंपनी के लिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। सैलरी 4000 से लेके 5000 सऊदी रियाल होगी। मशीन ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 3000 से लेके 3400 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 19 जुलाई को ग्रेट ओवरसीज ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर लाहौर में होंगे। ये वीज़े तुर्की के लिए हैं। तुर्की की मशहूर कंपनी फरनास के लिए डंपर ट्रक ड्राइवर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। सिलेंडर ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। लोडर ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। JCB ऑपरेटर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। ट्रक टायर रिपेयर चाहिए। सैलरी 31,000 तुर्की लीरा होगी। ट्रक मैकेनिक चाहिए। सैलरी 26,000 तुर्की लीरा होगी। ट्रक इलेक्ट्रीशियन चाहिए। सैलरी 26,000 तुर्की लीरा होगी। और वेल्डर चाहिए। सैलरी 26,000 तुर्की लीरा होगी। इसके लिए फ्रेश और टर्न दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 19 जुलाई को मरवा ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर स्वाबी में होंगे।
یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 25 ہے، ان کی سیلری 1500 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ فریش پاکستانی لائسنس ہولڈر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور ٹرک ڈرائیور پانی کا ٹینکر چلانے والے چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ روان مروا ریکروٹنگ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلر ٹون راولپنڈی۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ قطر کے لیے سیکورٹی گارڈ چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 115 ہے۔ ان کا قد 5 فٹ اور 7 انچ ہونا چاہیے۔ عمر 21 سال سے لے کے 38 سال تک ہونی چاہیے۔ تعلیم کم از کم FA BA ہونی چاہیے۔ سیکورٹی گارڈ کی سیلری 1000 پلس 300، ٹوٹل سیلری 1300 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 18 جولائی کو فوگ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے عراق کے لیے ہیں۔ عراق کے لیے چائنیز کمپنی کے لیے جنرل ورکر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 450 ہے۔ ان کی سیلری 400 سے لے کے $410 ہوگی، پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 جولائی کو فوگ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزا فری ہے، ٹکٹ فری ہے، اور ٹیسٹ اور انٹرویو کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ سعودی عرب کے لیے گیس عربین سروسز کمپنی کے لیے سٹرکچر فٹر چاہیے، سیلری 1800 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ سٹرکچر فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 2300 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ سٹیل ویلڈر چاہیے، سیلری 2200 سے لے کے 3000 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ اور پائپنگ ویلڈر چاہیے، سیلری 2300 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 19 جولائی کو انس ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر خانمال روڈ ملتان میں ہوں گے۔ 19 جولائی کو اشتر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان میں ہوں گے۔ 20 جولائی کو شاہ زین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر مدنی ٹریڈز ملتان میں ہوں گے۔ 20 جولائی کو دی ہائی ٹیک ملتان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر خانمال روڈ ملتان میں ہوں گے۔ 21 جولائی کو سکیٹس انٹرنیشنل اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر صادق آباد میں ہوں گے، اور 21 جولائی کو اسپیشل ٹیکنیکل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر صادق آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ فوری ویزا فوری روانگی ہے۔ سعودی عرب کے لیے ریگر لیول 1 چاہیے، سیلری 3500 سے لے کے 3800 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ریگر لیول 2 چاہیے، سیلری 2400 سے لے کے 2600 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ریگر لیول 3 چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1600 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف ہولڈر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف ہولڈر فورمین چاہیے، سیلری 2000 سے لے کے 2200 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف ہولڈر انسپیکٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسٹیل فکسر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 21 اور 22 جولائی کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے مکہ مکرمہ کے لیے ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی بیسک سیلری 800 سعودی ریال ہوگی، پلس 200 سعودی ریال رہائش الاؤنس ہوگا، پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی عمر 25 سال سے لے کے 50 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 17 جولائی کو یونین مین پاور سروسز سیٹلر ٹون راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اجیکس لاجسٹک سروسز کمپنی کے لیے ڈائنا ڈرائیور چاہیے ڈیلیوری کے لیے جن کی سیلری 1500 پلس 200، ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 19 جولائی کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔